Salam alaikum, chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre la correction de votre examen national 2020, session normale. C'est donc la deuxième et la dernière partie qui se rapporte à la gestion des ressources humaines, GRH en abrégé. Et on commence par un récapitulatif des questions les plus fréquentes qui peuvent se présenter dans ce dossier. Je précise déjà et je rappelle tout de même que le dossier GRH غيحبس في la partie recrutement حسب الإطار المرجعي المحين ديال 2021. Donc les questions que je vais vous présenter se rapportent justement à cette partie-là jusqu'au niveau du recrutement. Alors, on commence par première question qui peut se présenter, ce sont les domaines de la GRH. Donc, on va vous poser la question de manière à ce que vous devez identifier les domaines de la GRH. Ou bien sûr, les domaines, automatiquement à partir des sous-titres des documents. Quel que soit le dossier, les titres ou les sous-titres des documents parce que le contenu du texte. La deuxième question se rapporte au style de commandement, qui peut être soit autoritaire, soit paternaliste, démocratique ou participatif. Et bien sûr, le côté style de commandement se rapporte au domaine des relations sociales au sein de l'entreprise. Troisième question, il se rapporte au rôle de la communication interne, qui peut être soit informatif ou social. Quatrième question, ce sont les moyens de communication, toujours dans le même domaine. Et on peut citer les réunions, les newsletters, les notes, l'intranet et ainsi de suite. Quatrième question, on peut vous demander l'objectif du recrutement. D'accord? Le هدف منه déjà بالنسبة l'entreprise. Autre question se rapportant au recrutement, ce sont les modes qui peuvent être internes ou externes. Au niveau interne, on peut le nommer également mobilité interne. Et au niveau externe, bien sûr, il y aurait d'autres moyens. Alors peut-être, pour certains d'entre vous, راه ما فاهمينش مثلا هاد لي كيسيون اللي ديجا كنشرح من قبيله داكور اولا كي فين دو نو rejoindre ومازال ما شايفينش لي فيديو اللي كاينين في لاشين على لا جي اش دونك جو فو كونساي الله يرضي عليكم اون فوا نكمل هاد لي كيسيون لي بلو فريكونت تحبسوا هاد لا فيديو وترجعوا تشوفوا دو فيديو ديال لا جي اش غنخلي لكم لو لين في la description, في la boîte de description وغنخليه لكم également comme d'habitude في le haut de l'écran. Je vous conseille vivement أنكم une fois تشوفوا les questions les plus fréquentes تحبسوا la vidéo, je le rappelle, وترجعوا تشوفوا les vidéos ديال GRH عندكم ساعة باش تشوفوهم بجوج parce que تقريبا فيهم 30 minutes chacune وفيهم une partie court et une partie extrait d'examen يعني فيهم مقاطع من امتحانات اللي peut-être غتزيد تعطيكم d'autres exemples على هادشي اللي غنديرو دابا في لا فيديو. Donc الله يرضي عليكم essayez de voir les deux vidéos avant de découvrir les questions de l'examen. Alors autre question qui se rapporte au recrutement, ce sont les avantages et les limites de chaque mode. بطبيعة الحال كان interne غيقول لك avantages et limites, كان externe même chose. وإلا كانوا بجوج parce que dans certains cas l'entreprise بإمكانها دير le mode interne et le mode externe. يعني en même temps pour certains postes غتقدر تختار من le personnel existant عندها, c'est-à-dire غتلقى les profils recherchés déjà au niveau interne, ou pour d'autres profils يقدروا ما يكونوش عندها غدير مثلا le mode externe. Donc ردوا البال للسؤال, يقدر يقول لك identifier le mode de recrutement, le singulier, وفي هذه الحالة غيكون soit interne soit externe. اما الا قالوا لكم ايدنتيفيي لو ou les modes, راه parfois كيحطوا السؤال هكا غير باش يدوخوكم شي شويه, le ou les modes c'est-à-dire راه نورمالمون راه كاينين بجوج. ou parfois كتجي la question clairement identifier les modes, c'est-à-dire l'élève les modes راه pluriel, يعني لوجيكمون راه كاينين بجوج. بالنسبه للسؤال ديال لي زافونتاج و لي ليميت, راه لوجيكمون الا كان ان سول مود غيطلب لك لافونتاج و ليميت ديال واحد, والا كانوا بجوج راه غيطلبوهم لكم بجوج. صافي. Autre question, ce sont les moyens de recrutement ou هاد السؤال كيتطرح إلا كانت l'entreprise دايرة le mode externe. بالنسبة le mode interne, le moyen c'est toujours la mobilité interne, يعني عندك حاجة وحدة soit la mobilité soit la promotion ديال les employés, يعني الترقية إلا كانت شي ترقية. Sinon
je répète, ben, les moyens de recrutement غالبا كيكونوا في le mode externe. Alors la suite, et on est toujours dans le recrutement parce que هو la partie la plus importante ديال le chapitre على حساب هادشي اللي عندكم في le programme هاد العام. Donc l'autre question, elle se rapporte tout simplement à l'analyse d'une annonce d'offre d'emploi. Parfois كيعطيوكم واحد الإعلان اللي دايره l'entreprise مثلا pour une recherche de candidats sur le marché de travail وهنا كيطلبوا لكم l'analyse ديال l'annonce. اشنا هما الأسئلة اللي غيطرحوا في هاد la partie. Premièrement, يقدروا يطلبوا لكم la description du poste. بمعنى خصك تلقى l'intitulé du poste يعني le titre ديال le poste علاش كتقلب l'entreprise واش كتقلب على un comptable ولا une secrétaire ولا un chef de service administratif et ainsi de suite. شنو هي la mission يعني المهمة اللي خص يقوم بها هاد le candidat ولا هاد le nouveau employé اللي هي محتاجاه le niveau hiérarchique ديالو يعني الرتبة اللي غيكون فيها مثلا et le type de contrat اللي غيسنيو معاه. D'accord. Deuxième question se rapportant à l'annonce, ce sont les compétences professionnelles. اشنا هي الكفاءات المهنيه اللي مطلوبه في هذا لو كانديدا في هذا المترشح اللي غادي يجي مثلا يدفع للونتربريز اشنا هي الكفاءات اللي خصها تكون عنده. اولا فيها لو نيفو ديتود وهذا الشيء كله كيكون في لو دوكيومون في لو تكست ديكزامان المستوى الدراسي ديالو لي ديبلوم اللي عنده ليكسبيريونس يعني التجربه اللي مطلوبه ان تكون عنده عامين ديال ليكسبيريونس ولا 5 ans et ainsi de suite لي لونغ لا ou لي لونغ اللي مطلوبين وغالبا راه كيطلبوا بليزيور لونغ et les logiciels اللي خصو يكون قاري. داكور. اخر سؤال بالنسبه للاناليز دو لانونس ce sont les qualités personnelles وهذه كفاءات يعني شخصيه يعني على حساب لو بوست اللي غيخدم فيه اشنا هو لو كاركتير بيرسونيل اللي خصو يكون عنده فينالمون. داكور. وهنا كنهضروا على لا ريغور او ترافاي يعني ديك الصرامه في الخدمه اي انسي دو سويت لو سونس دو كونتاكت انه يكون عنده قابليه للتعامل مع الناس ليسبري دو جروب انه يقدر يخدم في وسط مجموعه ديال الناس كنلقاو لا كونسيونس بروفيسيونيل يعني يكون عنده ضمير مهني يكون ديناميك يعني quelqu'un d'actif et ainsi de suite. Donc هادو راه كيكونوا باينين في لو تكست. Alors autre question, ça peut se rapporter finalement le processus de recrutement يعني المراحل ديال التشغيل اللي كدوز منها لونتربريز وهنا السؤال يا اما غيقولوا لكم غابلي لو بروسيسوس دو ريكروتمون في هذه الحاله خصك تعطي لي زيتاب بربعه اللي هي لا فاز ديتود لا فاز دو بروسبكسيون phase de sélection et finalement phase d'accueil et intégration. Sinon, فعاود ما يطلب لك de rappeler le processus de recrutement يقدر يقول لك préciser ولا identifier le processus de recrutement de l'entreprise الفلانيه اللي غتكون تحطات في الاكزامان. وفي هذه الحاله نتوما عارفين لي زيتاب طبيعه الحال خصكم تلقاوهم في وسط لو تكست. peut-être غتلقاوهم بربعه peut-être تلقاو شي وحده ناقصه دونك اوتوماتيكمون كتخدموا ديك الساعه sur la base ديال لو ريتم ديال l'entreprise و لي زيتاب اللي مشات فيهم l'entreprise. D'accord. Donc grosso modo تقريبا je dirais ben les questions tournent autour de ça. D'accord. Je rappelle ben هادشي كامل راني ديجا شرحته في دو فيديو دو 30 minutes chacune اللي بامكانكم تشوفوهم غتلقاو لو لين في لا ديسكريبسيون. الله يرضي عليكم je vous conseille vivement je le répète انكم تشوفوا هاد لي فيديو باسكو راه فيهم الشرح ديال هاد الشيء كامل وفيهم ميم دي اكستري ديكزامان اللي بوتيت حنا ما غنشوفوهمش هنايا في هاد لا فيديو. داكور. اي كي بوف فوز ايدي انورميمون. بيان دونك حنا درنا دابا ان بتي تور على لو شابيتر كامل على حساب لو بروغرام ديالكم. فويو ميتنان لي كيسيون اللي تحطوا في ليكزامان 2020. الوغ بروميير كيسيون طلبوا لكم dégager les domaines de gestion de ressources humaines de l'ABLV. Rappelez-vous, l'entreprise اللي كنهضروا عليها في l'examen 2020 هي l'ABLV en abréviation LV. Alors ملي يقول لكم dégager, c'est à partir du texte. صافي انا دابا غنشرح ميم لا كيسيون فين غتلقاو الجواب واش في لو تكست ولا غتجاوبوا من عندكم. Deuxième question 2A. Expliquer communication interne. Alors ملي يقول لكم expliquer, c'est tout simplement vous devez donner une définition ديال داك لو كونسيبت اللي مطلوب لكم غتشرحوه بطبيعه الحال من عندكم. داكوغ. اون ديفينيسيون اللي غتكون عندكم ديجا في الكور اولا في حاله الا تلفتوا لا ديفينيسيون قراو لو تكست راه غتلقاو فيه اون بوتيت فراز سوا غتفكركم في لا ديفينيسيون اللي كاينه في الكور سوا غتعطيكم فكره على ce que vous pouvez écrire comme explication. Alors, question 2B. Relever pour l'ABLV. Relever, c'est à partir du texte. غتجبدوا لينا استخرج. D'accord.
أولاً un rôle informatif de la communication interne وثانياً غتجبدوا un rôle social de la communication interne. De C, rappeler deux moyens de communication interne. Alors من يقول لك rappeler c'est toujours من عندكم. D'accord? Rappeler راه ما غتلقاهاش في le texte. Comme je dis toujours le texte يقدر يعاونك تفكر به شي حاجة mais c'est toujours à partir de vos connaissances. Troisième question. Expliquez l'évolution de l'effectif permanent de l'ABLV entre 2016 et 2019. وهنا غنشوفوا راه غيكونوا عاطينا ان تابلو فيه ليفيكتيف 2017 و 2018 و 2019 وغيطلبوا لكم تشرحوا ليفولوسيون c'est-à-dire التطور ديال ليفيكتيف واش تزاد واش نقص وعلاش. Donc l'explication او لا interprétation automatiquement ديما الأسباب راه ديجا قلتها في شحال من فيديو. Ce sont les causes qui ont donné هاد l'évolution. D'accord? Alors quatrième question فيها A ou B. A. Relevé pour l'ABLV. L'objectif du recrutement الهدف من le recrutement اللي دارت من عملية التشغيل اللي دارت وثانيا le moyen de recherche des profils en externe c'est-à-dire شنو هي الوسائل اللي غتخدم بها باش تقلب على لي كانديدا ولا على لي بروفيل مترشحين يعني au niveau externe sur le marché de travail. Alors 4B, présenter l'intérêt de recrutement des profils en externe pour l'ABLV. Alors ملي نقول لكم présenter c'est toujours à partir de vos connaissances, c'est parce que vous devez rappeler l'intérêt ديال le recrutement شنو هي أهمية le recrutement. وبطبيعة الحال ملي كنقولوا l'intérêt راه يقدر يقول لكم présenter l'intérêt du recrutement ou l'utilité du recrutement ou l'importance du recrutement بثلاثة بهم عندهم نفس المعنى. Cinquième question. 5A. Ressortir deux moyens d'intégration des nouvelles recrues mis en œuvre par l'ABLV. Les moyens d'intégration هما وسائل الإدماج ديال les nouvelles recrues يعني ديال الناس اللي عاد خدموا معنا جداد. Et puis 5B, dernière question, indiquer l'utilité de l'intégration des nouvelles recrues. Donc, ردوا البال راه بحال utilité, بحال intérêt, بحال rôle. Donc, هادو كاملين راه عندهم نفس المعنى, je le répète. زيدوا عليهم حتى le mot importance. Donc, voilà. ها حنا عرفنا la question. On passe directement au premier document de 1, communication interne et culture de l'ABLV. Et c'est déjà le premier domaine de la GRH qu'on retrouve dans le document. Alors, on commence la lecture par le premier paragraphe. Les عاطينكم فيه déjà une idée sur le concept communication interne بالنسبة l'ABLV, c'est-à-dire qui se pratique au sein de l'ABLV. Alors, on vous dit, la politique de communication interne, يعني سياسة التواصل الداخلي développement de la culture d'entreprise هي تنمية ثقافة المقاولة. D'accord? يعني la culture qui règne à l'intérieur de l'entreprise. Constitue un levier stratégique pour l'entreprise l'ABLV. يعني هو أساس سياسة استراتيجية ديال مجموعة l'ABLV. Cette politique consiste à développer un environnement de travail motivant. يعني كتبغي تعطي واحد البيئة عمل تحفيزية. Motivant جات من motivation اللي هي التحفيز et à impliquer les managers qui ont une responsabilité particulièrement importante dans la transmission des valeurs à l'ensemble des sites d'implantation. بمعنى أن les managers, les directeurs, les responsables, les chefs de service عندهم مسؤولية مهمة اللي هي أنهم يدوزوا الثقافة يعني ديال l'entreprise les nouvelles recrues c'est-à-dire الناس اللي غيدخلوا جداد وهذا الشيء في كاع les sites d'implantation ديال l'ABLV c'est-à-dire là où l'ABLV est présente خاص تكون une culture ديالها présente. صافي فهمنا. Alors d'abord on cherche les réponses les autres questions à travers la deuxième partie. Par le biais de l'entité communication, le groupe l'ABLV veille à atteindre les objectifs suivants. Donc toujours في مجال التواصل l'ABLV كتبحث على أهداف معينة أنها بغات توصل لها. أولاً fédérer les salariés pour créer une culture d'entreprise يعني أنها كتشجع les salariés ديالها أنها تكون عندهم أنهم يخلقوا واحد الثقافة معينة générée par l'histoire de l'entreprise l'ABLV et par les individus qui l'ont créée. يعني هاد الثقافة بطبيعة الحال ماشي هي وليدة الأمس كيف ما كنقولوا ولكن هي تكونات à travers l'histoire de l'entreprise يعني راه عندها تاريخ ديجا واللي خلقوها هما الناس أو الأشخاص bien sûr اللي كانوا حاضرين في l'ABLV depuis ses débuts.
تاني حاجة, créer un sentiment d'appartenance et un esprit de cohésion. Le sentiment d'appartenance, أن tout le monde خصو يحس بأنه il appartient à cette entreprise, بأنه فرد من أفراد هذه المجموعة, ويكون un esprit de cohésion, يعني واحد روح تضامن, يعني un esprit de solidarité, si j'ose traduire la chose ainsi. D'accord? Donc, هاد les deux points, هاد les deux objectifs recherchés, غيعطيونا le premier rôle de la communication اللي هو le rôle social, دور اجتماعي. La suite, favoriser le dialogue. Alors le dialogue هو الحوار. Favoriser l'échange, يعني تبادل الأفكار ما بين الناس يعني اللي خدامين في لابلفي, les collaborateurs ديالها. Et localiser les responsabilités au sein des équipes, c'est-à-dire أن تكون تحديد المسؤوليات داخل الفرق أو داخل المجموعات اللي خدامين فيها. ثانياً, c'est anticiper les incertitudes souvent dues aux rumeurs. Les incertitudes, المسائل اللي كيكون مشكوك فيها ومناش كيجينا هاد الشك. Souvent il est dû aux rumeurs, يعني الإشاعات اللي كتكون متداولة, والحل باش ما تبقاش الإشاعة هو أن المعلومة تكون صحيحة. Donc هنا automatiquement هاد les deux objectifs غيعطيونا le rôle informatif. C'est compris pour ça. Alors avant de passer au document 2.2, je vais vous présenter le corrigé ديال هاد les premières questions باش ما نتلفوش هاد les idées qu'on vient d'expliquer. Donc la réponse à la première question ديال les domaines ديال la GRH de la Belleville. Premièrement, راه لقينا la communication interne. بطبيعة الحال la gestion du personnel مازال ما شفناهاش باسكو راه كاينه في document 2.2. Alors كانوا قالوا لنا في 2A expliquer communication interne. Alors maintenant, la communication interne شنو هي؟ المهم بالعربية هي التواصل الداخلي, والتواصل هو مجموع التبادلات, d'accord? هو l'échange, الحوار, le dialogue اللي خصو يكون obligatoirement au sein de l'entreprise. Alors la réponse اللي جات في le corrigé académique, c'est que la communication interne, c'est l'ensemble d'actions de transmission des informations au sein de l'entreprise. Alors بالنسبة للélève, il a قال غير c'est l'ensemble des échanges d'informations au sein de l'entreprise, c'est déjà correct. وبطبيعة الحال, comme d'habitude, راه ديما كاين هاد le noter bien ملي كيكون بحال هكا des questions d'explication ainsi de suite, retenir toute explication correcte, بمعنى إلا l'élève عطاني جواب مقنع, جواب صحيح, راه صافي, الجواب مقبول. Alors, 2B, le rôle informatif, rappelez-vous le passage اللي قرينا قبيلة, favoriser le dialogue et l'échange, localiser les responsabilités au sein des équipes, وغنزيدو عليها la phrase ديال anticiper les incertitudes souvent dues aux rumeurs. بالنسبة le rôle social de la communication interne, toujours le passage اللي كان في le texte, créer un sentiment d'appartenance et un esprit de cohésion, et deuxièmement, fédérer les salariés pour créer une culture d'entreprise. La question de C, كانوا طلبوا لنا deux moyens de communication interne. وبطبيعة الحال la question كانت فيها rappeler deux moyens de communication, يعني à partir de vos connaissances, يعني من المعارف ديالكم الخاصة. Alors déjà هنايا, ça peut être des notes, ça peut être des réunions, ça peut être l'intranet. Il y a pas mal de moyens. Bien sûr, on vous dit retenir deux moyens corrects. Et je rappelle encore une fois, راه هاد les questions كاملين وهاد les moyens راه لا دخلتوا لي فيديو اللي قلت لكم ديال لا GRH راه كاينين غير جوج بطبيعة الحال, راه غتلقاو فيهم toute une liste de moyens اللي je vous conseille انكم تكونوا عارفينهم باش quel que soit مثلا le contexte اللي جا في le texte, ملي غتقراو لو باساج غتعرفوهم اوتوماتيكمون. داكور, خصكم غير تعقلوا عليهم. C'est compris? Alors, voilà, à la correction de la première partie, on passe d'abord le document 2.2 et là, on découvre le passage qui se rapporte au recrutement de la Belleville. Alors, ملي كنقولوا recrutement, ها حنا عاوتاني لقينا le deuxième domaine اللي يلاه شفناه في le corrigé, راه قلت لكم لعبوا على لي sous-titres بزاف. وبطبيعة الحال راه vous pouvez compléter la réponse إلا لقيتوا شي حاجة في le texte, mais déjà les sous-titres راه عاطينا les domaines. Alors, on parle de l'évolution du personnel de la Belleville durant la période 2017-2019. بمعنى تطور العدد ديال le personnel, l'effectif du personnel à travers les années. عطاونا l'effectif ديال 2017 ou ديال 2018 ou ديال 2019. Ou la remarque qu'on peut faire à travers les chiffres اللي عندنا, d'accord, c'est qu'il y a une augmentation من 2017 ل 2018 parce que كانت عندنا 5175 ولات 5732 وعندنا encore une fois
une augmentation en 2018-2019 parce que l'effectif est passé de 5732 collaborateurs ou employés à 6176 collaborateurs. Donc, automatiquement, à travers le tableau اللي عندنا راه déjà كيتبين بأن كاينه une augmentation de l'effectif du personnel. اجيو نقراو بعدا le document باش نعرفوا علاش تزاد l'effectif ou en même temps نقلبوا على la réponse les autres questions. Bien, donc on vous dit, afin de constituer des équipes performantes pour mener à bien les projets accompagnant son développement, l'ABLV s'attache à garantir l'adéquation, يعني واحد التناسبية خصها تضمن واحد التناسبية entre quoi et quoi? Entre les besoins en compétences et les profils existants. يعني ما بين الكفاءات اللي هي محتاجاها وما بين les profils existants, c'est-à-dire les compétences ou الكفاءات اللي déjà عندها في وسط l'entreprise. D'accord? Donc, cette phrase, elle répond déjà à l'objectif du recrutement, يعني الهدف من le recrutement, الهدف من عملية التشغيل اللي باغا دير لابلفي، وهذا في حد ذاته راه هدف مبدئي ديال le recrutement بالنسبة لكاع les entreprises، ماشي غير بالنسبة لابلفي. D'accord? Alors la suite, qu'il soit interne ou externe, c'est-à-dire que ça soit en mode interne ou en mode externe. Le groupe a mis en place des programmes de partenariat avec des écoles et des universités marocaines. Alors, le groupe l'ABLV باش يسهل على راسو هذا لو بروسيسوس دو ريكروتمون يعني هذه العمليه ديال التشغيل غيدير شراكات مع مدارس وكليات مغربيه. سي بون. Alors, puisque غيدير شراكه على برا وغيدير une recherche bien sûr de candidats à l'extérieur de l'entreprise, donc هنا ها هو déjà le moyen de recrutement de l'ABLV. D'accord? Ça répond à la question quel est le moyen de recrutement. Donc, les moyens, ou je le rappelle, كاع هادشي اللي عنده علاقة بلا جيغاش راه كله شرحته في les deux vidéos, c'est-à-dire عندكم 1 heure في les deux vidéos pour réviser tout le chapitre ou te mémoriser un maximum d'informations. Donc, قلنا l'ABLV غدير un programme de partenariat avec des écoles et des universités marocaines afin de recruter des collaborateurs sur tout le territoire, c'est-à-dire على مستوى التراب الوطني بصفة عامة. Alors بطبيعة الحال à part les questions اللي تحطوا راه يقدروا يقولوا لكم مثلا toujours في هذا le passage يقول لكم quel est le mode de recrutement. Alors le mode de recrutement هنا راه باين راه قلتها ديجا puisque غنتعاملوا مع مدارس غنديروا شراكات مع كليات et ainsi de suite راه automatiquement le mode il est externe. Ça fait? Donc, هذه بين قوسين غير ديروها في بالكم. Alors, je poursuis la lecture. Un dispositif d'intégration يعني مسألة ديال سياسة الإدماج ديال الناس اللي عاد خدموا معنا جداد est mis en place permettant de guider les nouvelles recrues يعني لتوجيه هاد الموظفين الجداد اللي غيدخلوا معنا et de susciter le sentiment d'appartenance et l'adhésion et valeur, c'est-à-dire باش نخليوهم انهم يحسوا بانهم افراد ديال l'entreprise يعني des membres ديال l'entreprise وانهم ينخرطوا في المبادئ ديال الثقافه اللي هضرنا عليها قبيله ديك les valeurs et la culture d'entreprise بصفه عامه ديال l'ABLV. Donc هذا le passage il répond à ce qu'on appelle l'utilité de l'intégration ou l'importance de l'intégration ويقدروا يقول لكم عاوتاني كما قلت قبيله l'intérêt de l'intégration. Donc راه هو هذا l'entreprise عندها هدف من خلال هاد عمليه الادماج ديال الموظفين الجدد. وبيان سور لا فراز اللي غتكتبوا في l'utilité de l'intégration راه باديه من guider حتى الفالور, c'est-à-dire غتهزوا لا فراز كامله guider les nouvelles recrues et susciter le sentiment d'appartenance et d'adhésion aux valeurs. Donc, la suite, la dernière phrase, ainsi, il profite d'un parcours d'intégration élaboré et diversifié, composé de visites de magasins, de formation et d'accompagnement sur le terrain. يعني l'ABLV دايره tout un programme باش توصل لهذا l'objectif d'intégration, باش تدمج هاد الموظفين الجدد à travers les visites de magasins, غدير لهم زيارات les différents magasins ديالها, غدير des formations يعني تكوينات باش توصل لهم كاع المعلومات اللي خصهم يكونوا عارفين واللي تسهل عليهم بيان سور لادابتاسيون او ترافاي اي بوي لاكومبانيمون سور تيران يعني غتكون توجور في ديك المرحله الاوليه مرافقه يعني في ميدان العمل على اساس اون اتوندون انهم يتعلموا الخدمه convenablement.
D'accord? Donc, les trois éléments, on a tout simplement le moyen ou les moyens d'intégration qui ont été utilisés ou adoptés par l'Abelvi pour faciliter l'intégration de ces nouvelles recrues. Donc, il y a les visites des magasins, les formations et l'accompagnement sur le terrain. Donc, sous forme d'énumération des tirets. D'accord? Donc, voilà. Nchoufou, bien sûr, d'abord le corrigé de la dernière partie. Pour la troisième question, l'évolution de l'effectif, l'effectif permanent de la vie a connu, une augmentation. Alors, je vais relire la phrase ou l'effectif permanent de la vie a connu une augmentation de 19% entre 2017 et 2019. Donc, الفكرة هذه غتفكركم automatiquement في un calcul اللي déjà شفناه في la stratégie, d'accord? Le calcul de la variation entre deux années. Alors, je vous rappelle bien sûr la formule et l'application numérique qu'il faut faire. D'abord, pour donner un calcul variation ou la dévolution, l'évolution de l'effectif du personnel, la formule c'est toujours G1 moins G0 sur G0 fois 100. كنقولها وكنعاودها ديما غتاخذوا العام الجديد ناقص العام القديم مقسوم على العام القديم في 100. D'accord? Alors, par application numérique, غناخذوا l'effectif تاع 2019 غنقصوا منه l'effectif تاع 2017 وغنقسموا le tout sur l'effectif 2017 بطبيعة الحال multiplié par 100. غتكون عندنا 6176 ديال 2019 ناقص 5175 ديال 2017. Le tout مقسوم على l'effectif 2017, donc je reprends 5175 fois 100. Alors le résultat, غيعطينا 19,34%. Donc par valeur exacte, غنعطيو tout simplement le résultat اللي عطاو في le corrigé académique اللي هو 19%. D'accord? Donc rappelez-vous, مني طلبوا لكم l'explication ديال l'évolution ديما حاولوا تعطيو رقم اللي يكون je préfère un pourcentage وإلا ما عطيتوهش pourcentage au moins يعني أضعف الإيمان أنكم ديروا غير هاد لابارتي الأولى ديال العملية c'est-à-dire 6176 moins 5175 غتعطيكم 1001 employés يعني تلا ما عطيتش 19% غنقدر نقول l'effectif permanent de la Belleville a connu une augmentation de 1001 employés entre 2017 et 2019. D'accord? Mais de préférence, je préfère une valeur relative, c'est-à-dire un pourcentage. Alors, l'explication. Cela s'explique par quoi? Par le recours de la Belleville au recrutement externe. Parce que le partenariat, le programme de partenariat avec les écoles et les universités marocaines. Donc, automatiquement, puisque qu'il y a un recrutement externe, il y a l'effectif. Même le recrutement interne, mais une augmentation d'effectifs. Parce que l'entreprise, elle va rechercher les compétences dont elle a besoin au niveau interne, c'est-à-dire le personnel les profils qui lui conviennent bien sûr pour les postes vacants. Les postes vacants, هما المناصب الشاغرة، المناصب اللي راها خاوية وخصنا اللي يخدم فيها. Alors, quatrième question. L'objectif du recrutement pour la Belleville, rappelez-vous, c'est le passage garantir l'adéquation entre les besoins en compétences et les profils existants. Le moyen de recherche de profils en externe, déjà ce sont les programmes de partenariat avec des écoles et des universités marocaines. L'intérêt pour la Belleville, pour rechercher les profils en externe, elle présenter l'intérêt du recrutement, ou c'est à partir de vos connaissances. Alors l'entreprise, علاش غدير le recrutement externe كديرو pour accéder à un réseau large de candidats, c'est-à-dire pour avoir un choix large de candidats sur le marché de travail, pour intégrer de nouvelles compétences, ou là pour intégrer un nouveau sang à l'intérieur de l'entreprise, يعني لضخ دم جديد وكفاءات جديدة l'entreprise. Et surtout pour rajeunir la pyramide des âges, c'est-à-dire لتشبيب هرم أعمار الموظفين. علاش؟ parce que les candidats جداد أو les nouvelles recrues اللي غيجيونا راه normalement غيكونوا de jeunes collaborateurs, d'accord? C'est-à-dire de jeunes diplômés, ناس اللي باقين صغار في l'âge. Et comme d'habitude, bien sûr حنا عطينا غير أفكار هنايا.
notez bien, retenir 2 réponses correctes. وهنا j'ouvre une petite parenthèse. مني نقول لكم le rôle ou l'intérêt ou l'utilité de n'importe quel concept, على الأقل تعطيو 2 réponses. D'accord? ما تعطيوش غير وحدة parce que le barème كيكون مقسوم على 2 ولا على 3. C'est compris pour ça? Alors sur ce, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a été bénéfique. Je vous informe que c'est la dernière vidéo que je peux faire cette année. Bientôt غيبدا l'examen ديالكم غتكون عندي حراسة donc ما بقاش الوقت باش نزيد حاجة أخرى. Je reste tout de même à votre entière disposition pour toute question, quelle que soit la question. اكتبوها في le commentaire. راكم عارفين اني كنجاوب على les commentaires كاملين ou presque. اللي ما جاوبتوش اسمح لي ويعاود يصيفط لي كومونتير من جديد باسكو جو ريبون او نوتيفيكاسيون اللي كيجيوني دونك راه غتعاود تجيني لا نوتيفيكاسيون اونكور اون فوا وغنقدر نجاوب. J'espère تكونوا استفدتوا معايا tout au long de l'année ou même pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. نتمنى انكم لقيتوا الدعم الكافي sur la chaîne Orga Facile. الحمد لله رحنا ولينا عائله وحده. Et bien sûr je vous souhaite bonne chance. الله يسر اموركم والله يسمعني عليكم اخبار الخير. Et d'ici votre examen, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.